তিনবার পড়ে কিন্তু হ্যাঁ তোমার যেমন पश्चिम बंगाल के नदिया से एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की कथित शादी का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मच गया है। यूनिवर्सिटी की भी जमकर आलोचना हो रही है। बताया जा रहा है कि हैरत अंगेज वीडियो के सामने आने के बाद महिला प्रोफेसर को छुट्टियों पर भेज दिया है। সিঁদুরটা পড়াতে হবে যাতে নাকে পড়ে, বুঝতে পেরেছি যাতে কয়েকটা ফোঁটা নাকে পড়ে, সিঁদুরের কয়েকটা তিনবার পড়ে কিন্তু হ্যাঁ তোমার যেমন এরকম থাকে দাড়ির মতো। হ্যাঁ হ্যাঁ আরো শিখবে क्या बात বেচারা হাত কাঁপছে নাকে পড়েনি কেন? তিনবারই পড়ায় ব্যাস ব্যাস তুই নিজে টাচ করে দে না হ্যাঁ ব্যাস তাহলে তো হবে।